غزہ ہو یا کشمیر، ترکیہ نے ہمیشہ مظلوموں کے حق کے لیے آواز اٹھائی۔ پاکستان اور ترکیہ کے تعلقات صدیوں پر محیط ہیں۔ امید ہے ترک صدر کا دورہ پاکستان مثبت ہوگا۔ سیلاب کے دوران ترکیہ نے پاکستانی عوام کی مدد کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ترکیہ کے صدر کے ہمراہ تقریب سے خطاب۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا، دونوں ممالک کے عوام کے درمیان خاص تعلق ہے۔ ترکیہ کے بعد پاکستان میرا دوسرا گھر ہے، یہاں آ کر خوشی ہوئی۔ قائد اعظم اور علامہ اقبال ہمارے بھی ہیرو ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ترک زبان میں طیب اردوان کا شکریہ ادا کیا۔ صدر ترکیہ رجب طیب اردوان نے کہا کہ پاکستان اور ترکیہ میں $5 ارب تجارتی حجم پر بات چیت ہوئی۔ صدر آصف الزرداری سے تجارتی امور پر گفتگو میں باہمی تعلقات مضبوط بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ سرمایہ کاروں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی ترغیب دے رہے ہیں۔ صدر طیب اردوان نے کہا کہ پاکستان کی مسلح افواج دہشت گردی سے نبرد آزما ہے۔ ترک صدر طیب اردوان کا 2 روزہ دورہ پاکستان۔ ترک صدر طیب اردوان کی وزیر اعظم ہاؤس آمد۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے ترک صدر کا استقبال کیا۔ ترک صدر اور وزیر اعظم شہباز شریف نے مصافحہ کیا۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ مہمان صدر کو پاک فضائیہ کے لڑاکا طیاروں نے سلامی بھی دی۔ طیب اردوان کے دورہ اسلام آباد کے موقع پر شاہراہ دستور کو رنگ برنگے پھولوں اور جھنڈوں سے سجایا گیا۔ ترکیہ کے صدر کی آمد کے موقع پر سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ پاکستان اور ترکیہ میں ہائیڈرو کاربنز کے شعبے میں تعاون اور تجارت بڑھانے سمیت مفاہمت کی 24 یادداشتوں پر دستخط۔ تعلقات عامہ، میڈیا، کمیونیکیشن، صحت اور فارماسیوٹیکل کے شعبوں میں تکنیکی تعاون بڑھانے کی یادداشتوں پر بھی دستخط کیے گئے۔ سماجی اور ثقافتی بنیاد پر ملٹری، سول پرسنلز کے تبادلے، ایئر فورس، الیکٹرانک وارفیئر سمیت انرجی ٹرانزیشن اور کانکنی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کے حوالے سے بھی یادداشتوں پر دستخط کیے گئے۔ ترک صدر اور وزیر اعظم شہباز شریف نے دستخط کیے۔ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کا کیس، جسٹس مسرت ہلالی نے کہا، 9 مئی کو حد کر دی گئی۔ کیا آپ تسلیم کرتے ہیں 9 مئی کا جرم سرزد ہوا؟ جسٹس مسرت ہلالی کا سانحہ 9 مئی کے ملزموں کے وکیل سلمان اکرم راجہ سے 9 مئی کا جرم سرزد ہونے سے متعلق استفسار۔ سلمان اکرم راجہ جواب گول کر گئے۔ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا، اب آپ کو بنیادی حقوق یاد آ گئے ہیں۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا، کیس میں اصل سوال ہے کہ موجودہ نظام کے تحت سویلین کا کورٹ مارشل ہو سکتا ہے یا نہیں۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے کیس کی سماعت 17 فروری تک ملتوی کر دی۔ ہائی کورٹ سے جج کا ٹرانسفر عارضی نہیں ہوتا۔ قائم مقام چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سردار سرفراز ڈوگر کی سینیورٹی پر اٹارنی جنرل کا موقف چیف جسٹس کے برعکس نکلا۔ اٹارنی جنرل منصور عثمان عوان کا کہنا تھا کہ چیف جسٹس یحییٰ فریدی کے تحفظات سے متفق نہیں۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ جج سول سرونٹ نہیں ہوتا۔ جسٹس سرفراز ڈوگر کی سینیورٹی سب سے نیچے نہیں کی جا سکتی۔ سپریم کورٹ میں نئے ججز کی تقریب حلف برداری ملتوی۔ ججز کل حلف اٹھائیں گے۔ سپریم کورٹ میں 6 مستقل ججز اور 1 عارضی جج کی تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری۔ جسٹس سرفراز ڈوگر قائم مقام چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ تعینات، نوٹیفیکیشن جاری۔ جسٹس سرفراز ڈوگر مستقل چیف جسٹس کی تعیناتی تک فرائض انجام دیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی پاکستان کوسٹ گارڈز ہیڈ کوارٹرز کراچی آمد۔ یادگار شہداء پر حاضری دی، پھول رکھے اور فاتح خوانی کی۔ محسن نقوی کا شہداء کو خراج عقیدت۔ وفاقی وزیر داخلہ نے پاکستان کوسٹ گارڈز ہیڈ کوارٹرز میں اجلاس کی صدارت بھی کی۔ کم وسائل کے باوجود پاکستان کوسٹ گارڈز کی شاندار کارکردگی کو سراہا۔ محسن نقوی نے ایران جانے والے زائرین کے لیے فیری سروس شروع کرنے کا پلان طلب کر لیا۔ SIFC کے گرین پاکستان انیشیٹو کے تحت زرعی ترقی کا معیشت میں اہم کردار۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کل گرین پاکستان انیشیٹو کے مختلف پروجیکٹس کا دورہ کریں گے۔ اہم وفاقی و صوبائی حکومتی شخصیات بھی ہمراہ ہوں گی۔ GPI کے تحت جاری زرعی منصوبوں اور مختلف سہولیات کا جائزہ لیا جائے گا۔ محمد رضوان اور سلمان پاکستان کا مان۔ پاکستان جنوبی افریقہ کو 6 وکٹوں سے شکست دے کر 3 ملکی سیریز کے فائنل میں پہنچ گئی۔ پاکستان نے 353 رنز کا ہدف حاصل کر کے نیا ریکارڈ بنا دیا۔
सलमान आगा के शानदार 134 और मोहम्मद रिजवान के 122 रन। नायब कप्तान सलमान आगा प्लेयर ऑफ द मैच करार। फाइनल कल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कराची में ही होगा। सलमान आगा और मोहम्मद रिजवान ने नई तारीख रकम कर दी, कई रिकॉर्ड बना लिए। पहली बार 2 मिडिल ऑर्डर रिजवान और सलमान की एक इनिंग्स में सेंचुरियां, दोनों की चौथी विकेट पर रिकॉर्ड 260 रन की शिराकत। शाबाश ग्रीन शर्ट्स शाबाश। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की कौमी टीम को मैच जीतने पर मुबारकबाद। कहा पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने जबरदस्त खेल पेश किया और मुश्किल टारगेट को हासिल किया। टीम ने फाइनल के लिए क्वालिफाई करके कौम को खुशियां दी। मोहम्मद रिजवान और सलमान आगा को शानदार बैटिंग पर शाबाश दी। चैंपियंस ट्रॉफी का मेला सजने में 5 रोज बाकी। आईसीसी ने लाहौर और रावलपिंडी स्टेडियम का कंट्रोल संभाल लिया। 3 मुल्की सीरीज के बाद कराची स्टेडियम भी आईसीसी के हवाले कर दिया जाएगा। पहला मुकाबला 19 फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान होगा। मेगा इवेंट का सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को दुबई में होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कराची के शहरियों के लिए बड़ी सहूलत। नादरा मेगा सेंटर नाजमाबाद में भी पासपोर्ट काउंटर फाल कर दिया। मोहसिन नकवी ने नए पासपोर्ट ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया। पासपोर्ट ऑफिस 3 शिफ्ट में 24/7 काम करेगा। शहरी 24 घंटे पासपोर्ट बनवा सकेंगे। शहरियों का बेहतरीन सहूलतों की फराहमी पर इत्मीनान का इजहार वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शुक्रिया अदा किया। मोहसिन नकवी ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत बायोमेट्रिक कराने के लिए खातून के मसाइल सुने और मौके पर ही मुतल्लिका हुकाम को हल के लिए हिदायत दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की इस्लामाबाद में तुर्किया की खातून अव्वल अमीन उर्दबान से मुलाकात। मरियम नवाज ने तुर्किया की खातून अव्वल का पुरतपाक इस्तकबाल किया, पाकिस्तान आमद पर शुक्रिया अदा किया। मरियम नवाज की पाकिस्तान तुर्किया पार्टनरशिप बराए सस्टेनेबिलिटी के तहत सर्कुलर इकॉनमी की तकरीब में शिरकत। मरियम नवाज ने तुर्किया की खातून अव्वल के हमरा मुख्तलिफ स्टॉल्स का मुआयना और गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत अहम इजलास। ट्रैफिक के मसाइल और हादसात की रोकथाम के लिए अहम फैसले। पुलिस समेत दीगर मुतल्लिका महकमों को अहम हिदायत जारी की। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि तमाम हैवी ट्रैफिक की फिटनेस चेक की जाएगी। फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर गाड़ियां सड़कों पर नहीं लाई जा सकेंगी। मोटरसाइकिल समेत तमाम ट्रांसपोर्ट के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट लाजमी होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बेघर अफराद के लिए अहम ऐलान। ज़रूरतमंदों और बेघर अफराद को 3 मरले के प्लॉट मुफ्त मिलेंगे। पहले मरहले में 2 अजला की 33 स्कीमों में 1892 प्लॉट दिए जाएंगे। मरियम नवाज कहती हैं कि पंजाब के हर शहरी के पास अपना घर मेरा ख्वाब है। मुफ्त प्लॉट किसी पर एहसान नहीं होगा। लाहौर में गैर कानूनी तौर पर गैर रजिस्टर्ड कंपनियों की जानिब से हज बुकिंग का इंकशाफ। वजारत मजहबी उमूर का गैर कानूनी बुकिंग करने वालों के खिलाफ FIA से रुजू का फैसला। गैर रजिस्टर्ड कंपनियां फ्रॉड कर सकती हैं, वजारत मजहबी उमूर ने खबरदार कर दिया। तौबा और इस्तिग़फ़ार की रात शब-ए बारात आज मजहबी अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाई जाएगी। मसाजिद और घरों पर नफली इबादत और शब बेदारी का खुसूसी एहतमाम किया जाएगा। फर्जंदान इस्लाम आज शब अल्लाह के हुजूर गुनाहों से तौबा करेंगे। मुल्क और कौम की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं की जाएंगी। ज़ेरे ज़मीन पानी का तहफ़्फ़ुज़। पंजाब हुकूमत ने घरों में गाड़ियां धोने पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी। घर में गाड़ी धोने पर 10,000 रुपये जुर्माना किया जाएगा। पंजाब हुकूमत पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़े पैमाने पर अवामी आगाही मुहिम चलाए। जस्टिस शाहिद करीम ने इंसदाद स्मो केस की गुज़श्ता समाअत का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। मुल्क में मुसलसल खुश्क मौसम, मौसमियाती तब्दीलियों के खतरात बढ़ गए। मौसम सरमा में बारिशों का तनासुब 20% से कम होकर 10% रह गया। NDMA के टेक्निकल विंग हेड डॉक्टर तैयब की 24 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा गुज़श्ता 5 साल रिकॉर्ड के मुताबिक सर्दियों में बारिशें कम होंगी।
रूस और यूक्रेन जंग का खात्मा चाहते हैं। ऐसा मुआहिदा करने जा रहे हैं कि जंग का खात्मा किसी की हार जीत पर नहीं होगा। अमेरिकी सदर की वॉशिंगटन में गुफ्तगू। अमेरिका और रूसी सदूर का फरवरी 2022 के बाद पहला राब्ता। ट्रंप की प्यूटन से 1 घंटे की टेलीफोनिक गुफ्तगू। ट्रंप ने कहा प्यूटन ने यूक्रेन जंग खत्म करने की ख्वाहिश जाहिर की है। वो और सदर प्यूटन मुलाकात की तवक्को रखते हैं। शायद ये मुलाकात सऊदी अरब में हो। मुलाकात में सऊदी वली अहद भी शामिल होंगे। अमेरिकी सदर का यूक्रेनी हम मनसब को फोन। जंग में हलाकतों रोकने पर इत्तफाक। गजा के शहरियों की जबरी बेदखली मुस्तरद। चीन ने भी गजा से फलस्तीनियों की जबरी बेदखली की मुखालफत कर दी। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा के मुताबिक गजा फलस्तीनियों का है और फलस्तीनी सरजमीन का अटूट हिस्सा है। अरब लीग ने भी फलस्तीनियों की जबरी बेदखली को नाकाबिले कबूल करार दे दिया। सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि आज गजा निशाना है, कल मगरबी किनारे की बारी होगी। मिस्र और उर्दन फलस्तीनियों की बेदखली के बगैर गजा की तामीर नौ पर मुत्तफिक। मिस्र के सदर अब्दुल फत्ताह अल सीसी का उर्दन के शाह अब्दुल्ला से टेलीफोनिक राब्ता। मिस्री सदारती दफ्तर के मुताबिक मशरिक वस्ता में अमन के लिए सदर ट्रंप से ताउन के ख्वाहिशमंद हैं। उर्दन, मिस्र, सऊदी अरब फलस्तीनियों की बेदखली का अमरीकी सदर का मंसूबा मुस्तरद कर चुके। रेखले मैदान में धूल उड़ाती गाड़ियां, चौलिस्तान जीप रैली का मेला सजिया। क्वालिफाइंग राउंड आज होगा। 6 खातीन समेत 153 रेसर्स मद्दे मुकाबिल, 14 गैर मुल्की रेसर्स भी शामिल। दुनिया भर में आज रेडियो का आलमी दिन मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद बैनुल अक़वामी सतह पर रेडियो की अहमियत और अवाम में इसके इस्तेमाल का शऊर उजागर करना है। अजीम कॉम्पेयर्स अदाकार, हिदायतकार और अदाकार ज़िया मोहिउद्दीन की दूसरी बरसी। ज़िया मोहिउद्दीन शो कई बरस तक पीटीवी की जीनत रहा। लाजवाल फनी खदमात पर हिलाल इम्तियाज़ और हज़ारा इम्तियाज़ से नवाजा गया। ज़िया मोहिउद्दीन की आवाज़ आज भी गूंज रही है। आज तरक्की पसंद शायर फैज़ अहमद फैज़ को याद करने का दिन। अदब के फलक पर चमकते सितारे फैज़ अहमद फैज़ का 113वां यौम पैदाइश। फैज़ ने 8 कुतुब और कई मजमूआ कलाम तख्लीक की। और मुझे दिल से ना भुलाना, नामवर मौसीकार और अदाकार। अदाकारा शबनम के शोहर रॉबिन घोष की नवी बरसी। मुतादिद फिल्मों की मौसीकी तरतीब दी। मशहूर फिल्मों में आईना, चाहत, शराफत शामिल है। रॉबिन घोष की धुनें आज भी कानों में रस खोलती हैं।